जी, प्रोग्राम इन फोकस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इन फोकस में बात करेंगे हम बिजली के बहरान के हवाले से, जिससे यकीनन आप सब लोग परेशान हैं और जानना भी चाहते हैं कि आखिर इस मसले का कोई हल है या नहीं, क्योंकि इससे पहले हुकूमत की जानिब से ये ऐलानात होते रहे हैं कि शायद 2010 में लोड शेडिंग ना हो, शायद अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम दो ऐसे माहिरीन से बात करेंगे कि शायद जो हमें असल हक़ाइक़ भी बता सकें और इस मसले का हल भी हम उनसे जान सकें। तो तारुफ करवाते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त डॉक्टर गुलफराज अहमद, जो कि एक्सपर्ट हैं एनर्जी सेक्टर में, सेक्रेटरी पेट्रोलियम भी रहे हैं, चेयरमैन नेपरा भी रहे हैं और चेयरमैन OGGCL भी रहे हैं। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं ताहिर बशारत चीमा साहब, आज बिलाखिर हमें इन्होंने काबू कर लिया, इस्लामाबाद में आए हुए थे। MD हैं ये पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। और यकीनन ये बड़ा एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, बिजली की बात करें या एनर्जी की बात करें तो कोशिश होगी कि आप ज़रा आम आदमी को भी पता चले। उनका सबसे बड़ा मसला एक तो ये है कि जो इतनी लोड शेडिंग हो रही है, क्यों हो रही है, ये हल कैसे होगी। ताहिर बशारत चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। इस वक्त अगर आज के फिगर देख रहे हैं, 5000 मेगावाट के करीब शॉर्टेज है, तो अगर ये 5000 मेगावाट के करीब शॉर्टेज है तो उस हिसाब से अगर अक्रॉस द बोर्ड लोड शेडिंग हो तो कितनी होनी चाहिए? शुक्रिया। सबसे पहले ये ज़रूरी होगा कि आज 5000 क्यों है, तो 2 मिनट में ये अर्ज़ कर दूं और इसके बाद फिर आपके सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। पोजीशन ये है जी कि इस दफ़ा मुल्क में राइट फ्रॉम फरवरी ऑनवर्ड्स जो है पुअर हाइड्रोलॉजिकल कंडीशंस, एक तो 40% मुल्क में बारिशें कम हुई, इसके बाद गर्मी ने 33 साल रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जब ड्राउट कंडीशंस होती हैं, यानी कि पानी कम हो और गर्मी सख्त हो, तो जो किसान हैं वो भी ट्यूबवेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो जहन में ये आया कि 1000 मेगावाट तो हाइडल जनरेशन कम हो गई। इसके बाद गर्मी की वजह से लोगों ने एयर कंडीशनर्स तक जो हैं वो मार्च ही में स्टार्ट कर दिए थे और किसानों ने 1000 मेगावाट का ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया। और आज जो हम खड़े हैं, हुआ क्या कि जनरेटिंग कैपेसिटी हमारी रह गई फरवरी वाली, जबकि डिमांड या लोड जो है वो मई वाला आ गया। इमेजिन कीजिए कि कल 50 डिग्रीज़ भी था पाकिस्तान में और पिछले साल के मुकाबले में मार्च और अप्रैल में 11 डिग्रीज़ औसतन ज़्यादा है टेम्परेचर। ये तो बात आ गई। इसकी वजह से आज 5000 हम देख रहे हैं और असल में इस वक्त जो हमारे जहन में यह था कि 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा का शॉर्टफॉल था ही नहीं जो काबू आ जाना था। लेकिन अब ये देखिए, हालात ने भी आपका साथ शायद नहीं दिया है। जी नहीं दिया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे अच्छा, चलिए उस सवाल पे ना लोग जानना चाहते हैं कि अगर 5000 मेगावाट की शॉर्टेज है तो आपके ख्याल में कितनी मैक्सिमम लोड शेडिंग? अगर 15000 मेगावाट की इस वक्त डिमांड है तो आपके हिसाब से तो 33% यानी कि 8 घंटे लोड शेडिंग होनी चाहिए। लेकिन ये जहन में रखिएगा कि 4500 मेगावाट इस किस्म का लोड है कि जहाँ लोड शेडिंग होती ही नहीं, यानी कि डिफेंस की इंस्टॉलेशंस हैं, सिक्योरिटी की इस्टेब्लिशमेंट्स हैं। इसके बाद आप हैरान होंगे, लेकिन ये पक्की बात है कि कॉन्टीन्यूस इंडस्ट्री है जिसमें फार्मा है, केमिकल्स हैं, इसके अलावा और हैं जहां लोड शेडिंग है ही नहीं। मिनिस्टर्स इनक्लेव है, जजेस कॉलोनी है, यहाँ पे भी लोड शेडिंग नहीं होती। नहीं, मिनिस्टर्स एनक्लेव में बिल्कुल लोड शेडिंग होती है। नहीं होती लोड शेडिंग? होती है जी, होती है। कागजों में वो करते हैं लेकिन होती नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात। मुझे आइस्को के लोगों ने बताया कि नहीं होती। नॉट एट ऑल सर, अक्रॉस द बोर्ड। इसी तरह जो जजेस एनक्लेव है उसमें भी होती है। हाँ, इस्लामाबाद में बमुकाबला बाकी शहरों के कम होती है और मैं ये समझता हूँ कि कम भी होनी चाहिए। नई दिल्ली को देख लें, वहाँ लोड शेडिंग वो कर ही नहीं रहे, जबकि हिंदुस्तान में 40,000 मेगावाट की कमी है। 18,000 इन एग्जाम्पशंस पे भी जरूर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि ये 2006 में ही ऐसे मज़ामीन आना शुरू हो गए थे? उस वक्त के एक्सपर्ट्स जो गवर्नमेंट में थे या गवर्नमेंट से बाहर भी थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि अगर आज हमने इस एनर्जी सेक्टर पर इन्वेस्ट ना किया या इसको एक रोड मैप ना दिया तो ये प्रॉब्लम बहुत गंभीर हो सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन 2006 से अब तक लगता है किसी ने कुछ किया नहीं खास इस मसले के हल के लिए। ये गवर्नमेंट भी आई, पहले तो उन्होंने कहा जी ये विरसे में हमें मिला है, 2010 में लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन आज शायद 2009 के मुकाबले में भी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है। असल वजह क्या है? देखें कामरान, तो पहले हम ये कह सकते हैं कि इससे पहली गवर्नमेंट ने जो 7 साल हुकूमत करती रही, उस दौरान बिजली की डिमांड तो बढ़ती रही 6.5-7%, लेकिन जनरेशन कैपेसिटी में इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो जो सरप्लस कैपेसिटी थी या रिडंडेंट सिस्टम के अंदर एक कैपेसिटी होती है वो सारी ख़त्म हो गई थी। और अब ठीक कहते हैं कि 2006 में ये नज़र आना शुरू हो गया था कि ये क्राइसिस अब बहुत सीरियस होती चली जाएगी, और उस वक्त ये क्राइसिस नज़र आनी शुरू हो गई थी। अब जब इस गवर्नमेंट ने
حکومت سنبھالی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ورثے میں ایک پرابلم ملا، لیکن اس وقت یہ پرابلم بالکل عیاں ہو چکا تھا. اس وقت ابھی بیٹھنے کی بات نہیں رہی تھی. اس وقت ایکچولی جیسے وہ انگریزی میں کہتے ہیں ہٹ دی گراؤنڈ رننگ، ان کو وہ چیز کرنی چاہیے تھی. اور آج 2008 خیال میں وہ چیز نہیں ہوئی. دیکھیں 2008 سے لے کر 2010 تک اگر یہ گیپ کلوز نہ ہو سکتا تو گیپ بڑھنا نہیں چاہیے تھا. اب اگر گیپ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فنڈامنٹل ڈائریکشنز نہیں ہیں جس میں پہلے گیپ کو اریسٹ کریں، بڑھنے سے روکیں اور اس کے بعد اس کو کلوز کریں. اب چیمہ صاحب تو بالکل اس کے ماہر بھی ہیں، حالات سے پوری طرح واقف ہیں. اگر فیبری والے کیپیسٹی میں آپ کو زیادہ ہوگی تو فیبری میں بھی ہماری کیپیسٹی کیا تھی اور فیبری میں بھی ہمارے لوڈ تھی، اس میں اتنی زیادہ لوڈ شیڈنگ کیوں تھی؟ ایک چیز میں اتفاق کرتا ہوں کہ ایک ایلیمنٹ ہے موسم کا، کیونکہ جس وقت اپریل مئی کا موسم آتا ہے تو ہمارے بگ ڈیمز جو ہیں ان کے اندر ہائیڈل ہیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اس وقت ہائیڈل کی جنریشن کم ہو جاتی ہے. اور یہ 4 سے 6 ہفتے ہر سال ہائیڈل جنریشن کے لیے چیلنجنگ ہوتے ہیں. لیکن میں یہ یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں کہ ہماری کیپیسٹی کتنی ہے، اب 2 ہماری مین سورسز ہیں کیپیسٹی کے. ایک واپڈا کی اپنی جنریشن کیپیسٹی ہے جس میں تھرمل، چلے ہائیڈل کی اگر جنریشن اس موسم میں کم ہوئی تو تھرمل جنریشن کیپیسٹی کی پھر جنریشن کیوں کم ہوئی؟ کیپیسٹی تو اپنی جگہ پر موجود ہے. اور اس میں 2 ہیں، ایک واپڈا کی اپنی تھرمل جنریشن ہے، اس کی اگر آپ صحیح سٹیٹسٹکس انہی سے پوچھ لیں تو وہ جنریشن کم ہو رہی ہے. پھر جو آئی پی پیز ہیں ان کی کیپیسٹی اپنی جگہ پر موجود ہے. جو پرانی آئی پی پیز 1990s میں آئے تھے، اب وہ آئی پی پیز اس صورت میں پہنچ چکے ہیں جہاں پر ان کی فرنٹ لوڈنگ ٹیرف کی ختم ہو چکی ہے اور اب اس کی پاور تھوڑی سی سستی ہو گئی ہے. اب اگر 60% پاور فیکٹر سے زیادہ وہ جنریٹ کرتے ہیں تو آپ کی انرجی پرائس کی بھی سلائیڈنگ سکیل ہونے کی وجہ سے پرائس بہت کم ہو جاتی ہے. تو اس وقت ضرورت یہ تھی کہ آپ آئی پی پیز کو 90% تک لے کر جائیں. یہ رہا ہے کہ جنریشن بھی کم ہو رہی ہے اور بجلی بھی شاید مہنگی ہو رہی ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں اس کے بالکل برعکس ہو رہا ہے. مزید بات کریں گے اس پہ. اس میں صرف اتنا میں کہہ دوں کہ اگر آئی پی پیز کو آپ 85-90% کنسسٹنٹ فیکٹر پر لے جائیں تو ایک تو کیپیسٹی جنریشن بڑھ جائے گی اور پھر اس کی ٹیرف کم ہو جائے گی کیونکہ سلائیڈنگ سکیل کے اوپر ان سوالوں کا جواب یقیناً لیں گے طاہر بشارت چیمہ صاحب سے، لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. جی پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں ہم بجلی کے بحران کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں طاہر بشارت چیمہ، ایم ڈی ہیں پیپکو کے، اور ڈاکٹر گلفراز احمد انرجی کے معاملے میں بڑے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں. طاہر بشارت چیمہ صاحب، بریک سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ کچھ حالات نے بھی یا قدرت نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا جس کی وجہ سے یہ کرائسس زیادہ مسئلہ ہوا. اب مارچ کے فگر بھی اگر آپ کے دیکھ لیں کہ مارچ 2009 میں بھی کوئی آپ کی 9,500 میگا واٹ آپ پروڈیوس کر رہے تھے اور اس مارچ 2010 میں بھی کوئی 10,000 کے قریب کر رہے ہیں. 300-400 میگا واٹ کا فرق پڑا ہے. تو بڑا، اگر مجھے تو کوئی اتنا ٹیکنیکلی نہیں پتا، ایک سال میں آپ نے اگر 400 میگا واٹ ایڈ کیا ہے تو یہ کیا کمال ہے؟ یہی انفارچونیٹ ہے نا، لیکن میں ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں، پہلی تو بات یہ عرض کر دوں کہ 2006 میں ایکسپرٹس نے نہیں بتایا تھا کہ ہم کرنچ کی طرف جا رہے ہیں. یہ بالکل رپورٹس موجود ہیں. نہیں جی، 2006 میں بالکل رپورٹس موجود ہیں. تھوڑا سا میں عرض کروں، 2006 نہیں 2003 اگر آپ کہیں گے تو میں وہ رپورٹس گوگل کر کے سرچ کر رہے ہیں، آپ کو مل جائیں گے. اس وقت ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ آپ اگر آج پاکستان نے سٹیپس نہ لیے تو 2009-2010 میں ایگزیکٹلی یہی پوزیشن ہوگی کہ آپ کو 5,000 میگا واٹ تک شارٹیج کا سامنا کرنا. اس طرح نہیں ہے، 2003 میں بتایا گیا تھا. میں تو اس سے بھی پہلے آپ کو بتا رہا ہوں.